Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Téléspectateurs Caros telespectadores de ce programme dans notre chaîne YouTube Reavivamento TV. deste programa no nosso canal do YouTube Reavivamento TV. Partout là où vous êtes dans le monde, Em todo lado onde vocês estão pelo mundo, que la paix soit avec vous. que a paz esteja convosco. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet culminant, Hoje vamos falar de um sujeito muito capital, un sujet très important sujeito muito importante qui est en train de balayer la ville que está complicando a cidade, et qui est en train de se faire sortir beaucoup de rumeurs que está fazendo sair muitos rumores sur le millénium. sobre o milênio. Je reçois beaucoup de appels Eu recebi muitas chamadas de part et d'autre, de um lado e para o outro, local, national, international, local, nacional e internacional, pour qu'on puisse exposer notre idée sur le millénium. para que podemos mostrar a nossa ideia sobre o Parce milênio. que beaucoup de gens écoutent ça de loin Porque muita gente ouve isto de longe, et ils n'ont pas accompagné cet enseignement dans mon église. mas eles não acompanharam este ensinamento na minha Et igreja. les informations ont été dérangées, E as informações foram perturbadas, pas de la manière qu'on les a parlé. não da maneira que lhes foi falada. C'est ça qui nous a envoyé de faire ces points de presse pour éclaircir l'opinion et les enfants de Dieu. É isso que nos trouxe a fazer uma conferência de imprensa para esclarecer sobre os filhos de Deus. Selon ce que nous avons écouté, Segundo isto que nós ouvimos, il apparaîtrait que le pasteur José ne croit pas au millénium. parecia que o pastor José não crê no milênio. Bon, en commençant, c'est une fausseté. Mas começando é uma falsidade. S'il y a des véritables croyants, Se há verdadeiros le crentes, pasteur José est l'un e des o croyants. pastor José é um destes verdadeiros crentes. Donc, j'aime bien croire au message dans sa totalité Bem, eu amo bem crer a mensagem na sua totalidade. et dans le détail, E em et detalhes. pas dans le grand plan. E não num plano grosso. Pour commencer, je voudrais qu'on puisse parler un peu de ce sujet qui est en train de basculer la nation qui est le millénium. Para começar, eu queria falar um pouco sobre este tema que está perturbando a nação, que é o milênio. C'est quelque chose que beaucoup de gens lisent, É uma coisa que muita gente lê, mais ils ne comprennent pas de la manière que je l'ai compris. mas eles não entendem da maneira que eu Et compreendi. j'ai découvert d'autres choses qui est un peu contraire à ce que je pensais avant. Eu descobri algumas coisas que é contrária às coisas que eu pensava Alors antes. je demanderai à tous les frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo Agora, eu pedirei a todos os irmãos e irmãs que seguirão este vídeo qui ne puissent pas sortir devant cette image avant qu'on puisse terminer. que não possa sair desta imagem antes que possamos terminar. Que de suivre ça à la lettre De seguir isto pela letra pour comprendre ce que le pasteur José est en train de voir para, dans le message. para compreender o que o pastor José está vendo para a mensagem. Et j'aimerais que avant qu'on puisse commencer dans la profondeur de la Eu chose, gostaria que antes que possamos entrar na profundeza da coisa, de lire la Bible de ler a Bíblia dans le livre de l'Apocalypse, no livro de Apocalipse, chapitre 20. capítulo 20. Irmão André vai ler em português, mas eu vou ler em francês. Apocalypse 20, chapitre 7. Apocalipse 20, no seu verso 7. Donc ça, c'est après le millénium. Então, isto é depois do milênio. Apocalypse nous dit ceci, Apocalipse nos diz o seguinte, 27. 20 e verso Quand 7. les 1000 ans seront accomplis, E acabando-se os 1000 anos, Satan sera relâché de sa prison Satanás será solto da sua prisão. et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de leur rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. E sairá e a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para o ajuntar em batalha. Ça, c'est après le millénium. Isto é depois do milênio.
Satan sortira, sera délié de sa prison Satanás será desacorrentado da sua prisão après le millénium depois do milênio pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. para seduzir as nações que estão nos quatro cantos da Et terra. voilà Gog et Magog E veja Gog e Magog pour la grande bataille. para a grande batalha. Maintenant, pour vérifier le millénium dans les dictionnaires bibliques, Agora, para verificarmos o milênio no dicionário bíblico, parce que beaucoup de gens sont en train de donner plusieurs interprétations Porque- du millénium. porque muita gente está a dar as suas interpretações sobre o milênio. Les autres disent que le millénium c'est l'espace du temps, Outros dizem que o milênio é um espaço do tempo, comme la Bible le dit. como a Bíblia o diz. Mais c'est l'expression de l'Apocalypse 20, Mas é a expressão de Apocalipse 20, de 1000 ans. de 1000 anos. C'est là où que nous trouvons que l'Apocalypse 20 a fait cette expression géniale. É aí onde nós encontramos que Apocalipse 20 fez essa expressão genial. Mais maintenant, l'Apocalypse c'est le livre des symboles. Mas agora, Apocalipse é um livro de símbolos. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut un prophète, Para compreender o Apocalipse é necessário um profeta. il faut un guide. É preciso um guia. Parce que l'Apocalypse, ce sont des symboles. Porque Apocalipse é um livro de símbolos. Comme la Bible le dit et le frère Branham nous l'a dit. Como a Bíblia nos diz e o irmão Branham comprova. Lisons dans le dictionnaire biblique. Então vamos ler no dicionário bíblico. 1000 ans, 1000 anos. expression inspirée de l'Apocalypse 10 Et- à 7. Expressão inspirada de Apocalipse de 20, de 1 a 7. L'heure de cette durée pendant laquelle le Christ, après son retour, fera régner la justice et la paix sur la terre. A era que qual depois de Cristo voltar fará reinar a sua justiça e a paz sobre a terra. Ça, ce sont des hommes sages E esses são homens qui sábios peuvent étudier de lettres. que podem estudar as letras. Ils ont donné cette définition. E eles deram esta Mais au definição. cours des âges, il y a eu trois tendances. Mas ao longo das eras teve três tendências. Dans notre dictionnaire biblique, No il dit, nosso dicionário bíblico diz o seguinte: il y a eu trois tendances. teve três La tendências. première tendance, A primeira tendência c'était le post-millénariste, é o posto milenarista, enseignant que la première venue de Christ et les conquêtes de l'évangile ensinando que a primeira vinda de Cristo e a conquista do Evangelho ont si bien lié Satan acorrentaram bem que Satanás, l'humanité entre peu en peu dans l'âge d'or. que a humanidade entra pouco a pouco na era de ouro. Ça, c'est la première version. Esta é a primeira La versão, première croyance. au a cours des primeira âges. crença ao longo das La eras. deuxième croyance, A segunda crença c'est les amillénaristes, são os milenaristas. Os milenaristas estimant qu'on ne doit attendre aucun règne visible du Seigneur. Os milenaristas ensinam que não devemos esperar nenhum reino visível sobre a terra. Toutes les promesses de l'Ancien Testament et To- du Nouveau Todas as promessas do Antigo Testamento e do Novo concernant le royaume sont spirituelles Concernant- en faveur de l'Église. concernente ao reino são espirituais a favor da igreja. Ça, ce sont les amillénaristes. Esses são os amilenaristas. Pour la troisième position, Para a terceira posição ou nous tendência, voyons le prémillénariste, nós vemos os pré-milenaristas, admettant que Jésus-Christ doit revenir avant le millénium. admitindo que Jesus Cristo deve voltar antes do milênio. Il est visible que l'humanité fait faille. É visível que a humanidade faça falha. Donc ils attendent Jésus visible Então eles esperam Jesus visível avant le millénium antes do milênio pour introduire le millénium. para introduzir o milênio. Ça, ce sont les trois tendances. Essas são as três tendências. Alors, j'aimerais donner ma position à toutes ces tendances. Agora eu quero dar a minha posição a todas essas três tendências, Selon le prophète Branham. segundo o profeta Branham. Mais en voyant dans la profondeur des choses, Mas vendo na profundeza das nous coisas, avons un tableau si magnifique. nós temos aqui um quadro magnífico. Le premier tableau que je dessinais, O primeiro desenho feito por mim ce sont les enseignements qu'on a reçus quand on était des jeunes, são ensinamentos que recebemos quando éramos ainda jovens, chez nos anciens. sobre os nossos Ils anciãos. nous ont dit ceci. Eles nos disseram o seguinte: Hein, quand l'épouse sera enlevée, quando a esposa será raptada, comme ici j'ai écrit au rapto, como aqui eu escrevi o rapto. cela veut dire l'enlèvement. Isso quer dizer rapto. Quand l'épouse sera enlevée, Quando a esposa será raptada, il y aura une période de 3 ans et demi. haverá período de 3 anos e meio. Et cette période de 3 ans et demi, E neste período de 3 anos e meio, il y aura un prophète appelé Élie et Moïse. e terá dois profetas, um chamado Moisés e outro Parce Elias. que Frère Branham a dit que l'esprit d'Élie doit agir 5 fois. Porque irmão Branham disse que o espírito de Elias deve agir 5 La vezes. première fois, c'était pour Élie lui-même. A primeira vez foi com Elias, ele próprio. La seconde fois,
fois, c'était avec Élisée. A segunda vez foi com Eliseu. Et la troisième fois, c'est avec Jean-Baptiste. E a terceira vez foi com João Batista. La quatrième fois, avec nous les A nations. quarta vez foi conosco as Le nações. prophète que Dieu nous a envoyé. O profeta que Deus nos Le enviou. prophète William Marion O Branham. profeta William Marion Et la Branham. cinquième fois, E a quinta vez ça serait du retour là en Israël. será regressando a Israel. Et puis, quand il retournera, il sera accompagné avec le prophète E Moïse. quando Elias voltar, será acompanhado do profeta Ils Moisés. prêcheront pendant 3 ans et demi. Eles pregarão durante 3 anos e meio. Et ils seront tués. Eles serão Après, matados ils seront enlevés. e depois serão raptados. Ressuscités et enlevés. E ressuscitados e raptados. Et là-bas, E ali, quand il y aura maintenant la descente, agora haverá a descida. après les 3 ans et demi, Depois dos 3 anos e meio, il y a maintenant la descente agora tem a descida de l'épouse da esposa et Christ e Cristo, qui était enlevé, que foi raptado, qui descendra après 3 ans. que descerá depois de 3 anos e Et meio. quand Christ et l'épouse descendent, E quando o Cristo e a esposa descem, il rétablit le millénium. ele restabelecerá o Il y milênio. aura une période Agora terá período de ces zéros desse 0 à 1000 ans. até 1000 Donc, anos. 1000 ans, Então, 1000 nous anos, savons que c'est un jour devant Dieu. nós sabemos que é dia perante Donc Deus. 1000 ans est égal à un jour. Então, 1000 anos é igual a Donc dia. de 0 à 1000 ans, Então, de 0 a il y 1000, aura la présence de Christ sur la terre terá a presença de Cristo na terra et l'épouse. e a esposa. Et si nous voyons bien, E se nós vermos les bem, gens qui ont persécuté les deux oliviers, as pessoas que perseguiram as duas ils ne oliveiras seront pas aussi tués, não serão ils matados, seront sur la terre. estarão também na Les terra. gens qui ont renté l'enlèvement, As pessoas que não foram para o rapto, ils ne seront pas, ils seront toujours sur la terre. eles estarão sempre sobre a Et Christ terra. retourne avec l'épouse E sur la terre. Cristo volta com a noiva na terra. À cette période-là, Mas neste nous período, voyons Christ, nós vemos Cristo, l'épouse, a esposa, le deux oliviers, as duas oliveiras, non, le 144 membres, os 144 membros ungidos et le pécheur, e os parce pecadores, que la terre ne sera pas consumée. porque a terra não será Et les consumida hommes ne seront pas e détruits. os homens não serão destruídos, Parce qu'il y aura la mort qui sera retirée porque après l'enlèvement. será a morte será retirada depois do rapto. Et quand la mort est retirée, E quando a morte será Christ retirada, revient dans 3 ans et demi, Cristo volta depois dos 3 anos e meio, mais le diable sera lié. mas o diabo estará Et acorrentado. quand le diable est lié, E quando o diabo está acorrentado, après que le diable est lié pendant 1000 ans, depois que o diabo será ligado durante il 1000 n'y aura anos, pas la mort, não terá il morte, n'y aura pas les péchés, não terá o il pecado, n'y aura pas de meurtre. não terá choros. Mais après le 1000 ans termine, Mas depois da terminação dos 1000 anos, Apocalypse 17 nous dit, Apocalipse 10:7 nos diz, il y aura, le diable sera délié de o sa prison. diabo será desacorrentado da sua prisão. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la E terre. ele sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da Et terra. quand toutes les nations sont séduites, E quando todas as nações c'est serão juste après le seduzidas, millénium. é depois do Ça ne milênio. sera pas dans les milléniums. Então não será dentro do milênio, Sera après le millénium. será depois do milênio. Et la séduction est rentrée de la manière que nous sommes. E a sedução voltará da maneira que estamos agora. Puis il y a la guerre de Gog et E Magog. depois haverá a guerra de Gog e Magog. Et après, nous allons voir, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 27. E depois nós vamos ver o cumprimento de Apocalipse 27. Donc c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 20, chapitre 7. Então será o cumprimento de Apocalipse capítulo 20 e do verso 7. Donc c'est là que le diable est délié, la terre est rentrée. Então será, quer dizer que o diabo é desacorrentado e nós vamos voltar na mesma posição que nós nos encontramos agora. Et à partir de là, E a partir daí, voilà maintenant nós vemos agora le Gog et Magog qui vient. Gog e Magog vindo. La destruction de la terre. A destruição da Et donc, terra. c'est l'Apocalypse 28. É Apocalipse capítulo 20, verso 8 a 9. Nous voyons, E nós vemos, après cela, après cette guerre-là, depois desta guerra de Gog e Magog, Apocalypse 20, chapitre 10. então no Apocalipse 20, capítulo 20, verso 10, Apocalypse 20, 10. Apocalipse 20, verso 10, Maintenant, agora la terre tout entière a terra toda inteira est consumée. é consumida. Maintenant, c'est l'accomplissement de Malachie 4. Agora é o cumprimento de Malaquias 4. Voici le jour vient, Eis o dia vindo, ardent comme une fournaise. ardendo como uma Et tous les fornelha. méchants qui étaient ici, E todos os soberbos que estavam qui ont aí, passé du millénium, que passaram pelo qui milênio, étaient sur la terre ensemble, que estavam na terra la juntos, Bible nous dit que
toutes les nations qui sont aux quatre coins de la terre seront corrompues. A Bíblia nos diz que todas as nações que estão nos quatro cantos da terra serão Ils corrompidas seront tous brûlés. e serão todas Alors, queimadas. mais maintenant pensons-y. Agora pensamos Si assim. l'épouse est sur la terre, Agora, se a esposa está sobre a terra, il sera aussi brûlé. ela será também Parce que la queimada. terre doit être brûlée. Porque a terra deve ser Parce que purificada. l'épouse est sur la terre. Porque a esposa está sobre a terra. Cette ascension, est-ce que vous comprenez que ça, que c'est logique? Agora, será que vocês entendem que isto é lógico? Et que l'épouse sera sur la terre. Será que a esposa estará na terra? L'épouse sera brûlée. A esposa será queimada? Dernière tribulation E a última tribulação aqui, de Gog et Magog, de Gog e Magog, l'épouse sera sur la terre. a esposa estará sobre a C'est terra. contraire aux É Écritures. contrário às escrituras. Prenons les prophètes. Agora tomemos o Pour la profeta deuxième tableau. para o segundo Le quadro. pasteur José a compris de la Bible et de la O parole. que o pastor José compreendeu sobre a Bíblia e pela palavra. Que ça puisse pas être une pierre Que d'achoppement, não seja uma pedra de tropeço, mais que ça puisse être bénéfice pour que le travail de Dieu puisse avancer. mas que possa ser um benefício para o avanço do trabalho de Ne Deus. soyez pas jaloux, c'est pourquoi seulement pasteur José l'a trouvé. Não seja invejoso, porque somente que pastor José quem encontrou. Que Dieu fait grâce à celui qui veut faire grâce. Porque Deus faz graça a quem Ele quer fazer graça. Frère Branham dit ceci. E irmão Branham diz assim, Pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'est le millénium. para que premièrement. possamos saber o que é o milênio primeiramente. Avant qu'on puisse aborder beaucoup de sujets, Antes que possamos abordar sobre muitos il sujeitos, faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'est le millénium. devemos saber o que é o milênio. Dans la Bible, Na Bíblia, ça nous montre que c'est une période de temps. nos mostra que é um período de tempo. Maintenant, chez Frère Branham, Agora, no irmão Branham. Frère Branham, qu'est-ce que tu nous dis, qu'est-ce qu'est le millénium? Irmão Branham, o que é que tu nos dizes sobre o milênio? Le futur, la demeure future de l'épouse A morada, céleste de l'épouse terrestre. a morada futura da esposa terrestre e do esposo celeste. Paragraphe 191. Parágrafo 191. Observe. Parágrafo 191. Paragraphe Observe, 191. 7 dias tem a ver unicamente com a velha criação. Observez cette histoire très bien, mon frère qui suit là-bas. Observa muito bem essa história, meu caro irmão que está seguindo aí. 7 jours, cela a à voir avec la vieille création. Velho tempo, Le vieux temps, sétimo dia que é o milênio, le 7e jour qui est le millénium, o dia do repouso. le jour du repos. Como Deus trabalhou nos 6 dias Comme Dieu a travaillé durant 6 jours e descansou no sétimo dia, et il s'est reposé au 7e jour, a igreja trabalha 6 dias l'église travaille 6 jours e descansa no sétimo, mas você ainda está no elemento do et tempo. il se repose dans le 7e jour. Mais vous êtes toujours dans l'élément du temps. Eu não estou falando do eterno. Là, je ne parle pas de l'éternité. Donc là, nous pouvons voir. Então aí nós podemos ver. Frère Branham nous dit que le millénium, Irmão Branham nos diz que o c'est milênio le 7e jour. é o sétimo dia, C'est le sabbat. é o sábado, C'est le repos. é o repouso. Donc on ne parle pas de l'éternité. Então là-bas. nós aí não estamos falando sobre a eternidade. Et quelque part ici, Frère Branham E em algum lugar aqui o irmão Branham, a dit ele diz que le millénium, que o milênio nous allons lire dans le signal estructica do tempo, le signal rouge du temps, nós vamos ler no sinal escriturístico do tempo, page, paragraphe 36. parágrafo 36. Ora, estamos falando sobre ir a Fort Knox Nous sommes en train de dire pour aller au Phoenix Nos, e mudar o governo aí embaixo pour qu'on puisse changer le gouvernement là-bas en bas. e cavar o chão. Et puis crever dans le sol. Ora, Regardez bien. as bombas russas vão talvez a 100, 200 jordas do chão. Le bombe russe va partir dans le 200 ou 100 et quelques kilomètres au sous-sol. E explodem umas 150 milhas. Et ça explose 150 000.
Ora, o Quilômetro. choque Le choc qui va y créer, fará diretamente ce choc-là va faire directement. as levas. Donc ça fera maintenant le champ. Et que ça la bilanga. Você não está salvo em parte alguma nessa terra. Il y aura pas, toi tu n'as pas un endroit sur la terre là où tu peux être sauvé. A única segurança que há esta nos L'unique sécurité que nous avons, está nos braços do Senhor Jesus Cristo. l'unique sécurité se trouve dans le bras du Seigneur Jésus-Christ. Ele é o nosso refúgio. Il est notre refuge. Mas que seria de nós Ou qui serait de nous nessa noite? dans cette nuit? Como americano, todos nós caíssemos no dom que Deus nos dá. Comme nous les Américains, nous tous qu'on puisse tomber dans le don que Dieu nous a donné. Ora, Regardez bien. toda nação nos temeria, Toutes les nations auront peur de nous. como eles fizeram nos dias de Salomão. De la manière qu'ils ont fait au jour, ils avaient peur au jour de Salomon. Deus deu a Salomão dom de conhecimento. Dieu a donné à Salomon un don de la connaissance. E toda a igreja, Et toute l'église, todos creram nele. toute l'église a cru à Salomon. Aquele foi dom, foi milênio para os judeus. Ça, c'était un millénium pour le juif. Donc cela veut dire, Então, quer dizer, quand Salomon était sur la terre, quando Salomão estava sobre a terra, c'était un millénium pour le juif. era milênio para os judeus. C'était un don. Era Et dom. toute l'église a cru à E Salomon. toda a igreja creu a C'est la Salomão. même chose qu'il faut qu'on puisse faire. É a mesma coisa que possamos fazer hoje. Mais écoutez maintenant, frère Branham. Mas ouçam agora, irmão Branham. Pour ne pas dire que c'est le pasteur José qui a dit, Para não dizer que é o pastor José quem leu, nous allons passer le micro vamos passar o micro à notre sœur. à nossa irmã. Avant qu'on puisse donner le micro à la sœur, Mas antes que possamos dar o micro à irmã, nous voulons, j'aimerais donner maintenant cette hypothèse de ma vision sur le millénaire. agora eu quero dar a minha hipótese sobre o milênio. Selon frère Branham, Segundo o irmão Branham, ce que j'essaie de constater, o que eu tentei constatar, il y a premièrement ce qui s'appelle l'enlèvement de l'épouse. há primeiramente o que chamamos o rapto para a esposa. L'épouse sera enlevée. A esposa será raptada, Et quand l'épouse sera enlevée, amenée dans la e gloire, quando a esposa será raptada, levada na glória, Christ, Cristo, ici-bas sur la terre, il restera des gens. aqui embaixo na terra vai ficar pessoas. Élie et Moïse pour Israël. E Elias e Moisés para Israel. Parce que le temps des nations est fini. Porque o tempo das nações termina. Maintenant, Dieu tourne le dos chez les nations. Agora Deus dá costas às nações Il tourne le visage vers Israël. e dá a sua cara para Israel. À travers les deux oliviers. Através Élie et das Moïse. duas oliveiras, Elias e Moisés. Mais remarquez, Mas notem, Frère Branham a dit que quand la seconde venue, c'est pour le juif. e irmão Branham diz que a segunda vinda é para os judeus. Mais dans la seconde venue, il y a la brèche. Mas na segunda vinda há uma brecha Pour nous, les gens des nations, para nós, as pessoas da nação. notre brèche, c'est l'enlèvement. A nossa brecha é o rapto. Quand l'épouse est enlevée, Quando a esposa será raptada, Christ Cristo laissa son épouse dans la gloire. deixa a sua esposa na glória. Lui-même est Christ. Ele, o próprio Cristo, Il descendra descerá pour se révéler para se revelar aux gens qui sont en bas ici. para as pessoas que estão aqui sobre a terra. Nous allons lire ça d'abord ici. Vamos ler primeiramente isso aqui, Dans le premier saut, no primeiro selo, page 57. página 157. Je vais lire un peu. Eu vou ler um pouco. Paragraphe 248. É o parágrafo 248. Et l'épouse des nations, E a esposa das nações, sa femme, a sua mulher, après que Jésus a été rejeté par son propre peuple, depois que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, il a pris une épouse des nations ele tomou uma esposa das nações et il l'amènera d'ici dans le palais, e ela o tirará daqui para o palácio, dans la maison de son père, Na- dans la na gloire, casa do seu pai lá na glória, pour le souper de noces. para a festa das bodas. Et il redescendra discrètement pour se faire
connaître à ses frères les 144 000 membres. E ele deixará secretamente para se fazer conhecer aos seus irmãos 144 mil membros ungidos. Ça, c'est frère Branham. Este é irmão Branham. Après que Christ puisse prendre son épouse, Depois que Cristo tome a sua esposa, amener dans la gloire, levando ela na glória, il descendra discrètement ele descerá discretamente pour se faire connaître para se fazer conhecer à ses frères aos seus les irmãos 144 000 membres. os 144 mil membros ungidos. Donc, les 144 membres 1000, Então, os 144 mil quand membros, Christ se fait connaître à eux, quando Cristo se faz conhecer a eles, l'épouse des nations a esposa das ne nações sera pas là. não será ali. L'épouse des nations A esposa das nações sera dans la gloire. estará na glória. Maintenant, prenons une autre écriture, Agora tomemos uma outra escritura, la fête des trompettes. a festa das trombetas. Nous allons donner à notre sœur E pour lire, vamos dar à nossa irmã, page 42, página 42, paragraphe 290. parágrafo 290. C'est là-bas, Começa por ali, ici. aqui. Moïse et Élie doivent faire l'appel. E Moisés e Elias devem fazer a chamada. Le jubilé de la Pentecôte O jubileu dos Pentecostes. se poursuit toujours, E isso possui todos os dias. ou se poursuivit jusqu'à maintenant. Ou se possui até agora. Voyez, Estão vendo? maintenant on doit connaître la fête de trompette. Agora nós devemos conhecer a festa das trombetas. Et celui d'ici, E aquele daqui, de Malachie 4, de Malaquias 4. n'a aucun rapport avec celui de là-bas. Não tem nada a ver com aquele dali. Donc, cela veut dire, Então quer dizer, Élie d'ici, Elias daqui, d'ici, d'avant l'enlèvement, antes do rapto, de Malachie 4, de Malaquias 4, n'a rien à voir não tem nada a ver avec Élie d'ici. com Elias daqui. Frère Branham a voulu aller en Israël Irmão Branham queria ir a Israel pour faire ses papiers ici. para fazer este papel Il aqui. est arrivé en Égypte Ele chegando ele no en Egito, voulant entrer en Israël. querendo entrar pela fronteira de L'ange Israel. l'Éternel lui a O dit anjo do Senhor lhe que ce disse: travail-là n'est pas pour toi. este trabalho não é para você. Ce travail-là n'est pas pour toi. Este trabalho não te pertence. Pour toi, rentre chez les Para nations. você volta para as nações. Élie d'ici Então Elias daqui antes do n'a rapto rien à voir não tem nada a ver avec le travail d'ici. com Elias depois do rapto. Pas du tout, Não nada. pas du tout. Não de tudo. Remarquez, regardez bien ici. Notem e olhem bem para aqui. Ce ministère, ce sera Moïse et Élie. Este ministério será Elias e Moisés. Ce ministère d'ici, Este ministério daqui ce sera Moïse et Élie. será Moisés e Elias, Qui opéreront la transition, Fais que ce- operarão a transição, qui appelleront Israël à sortir des transitions. que chamarão Israel a sair da sua Frère transição. Branham l'a appelé Irmão Branham le chamou ministère de transition o ministério de que transição Moïse et Élie apporteront que, ici, que Moisés e Elias trarão à aqui, l'absence de l'époux. na ausência da esposa, Des traditions judaïques. de tradições judaicas. Écoutez, des traditions judaïques Ouçam, traduções judaicas, dans lesquelles ils avaient été impliqués na, comme ce sont des prophètes. na qual eles foram implicando sendo profetas. Ils croiront Eles crerão en lui. Eles crerão a eles Ils les appelleront à la fête de l'expiation. e chamarão eles para a festa da expiação. Christ, ils leur feront voir Christ. Cristo e farão eles ver Cristo. Donc c'est Élie et Moïse Então, este Elias e qui Moisés, vont leur faire voir Christ. eles vão lhes mostrar Cristo. Donc leur objectif sur la terre, Então, o seu objetivo aqui na après terra, l'enlèvement, depois do rapto, c'est de pointer les Juifs Christ. é demonstrar para os judeus o Cristo. Parce que notre Élie nous a pointé Christ. Porque o nosso Elias nos apontou para Cristo. Et cet Élie ici, E este c'est Elias aqui, Moïse, il Moisés, pointera le Juif Christ. ele apontará para os judeus o Cristo. Ils diront, Eles dirão, il vient, ele vem, il sera là. ele estará lá. Quand Élie et Moïse diront il vient, Quando Elias e Moisés dirão que ele está il vindo, sera déjà là. ele estará já aí. Les Juifs vont se rassembler et tout. Os judeus vão se juntar e tudo. Et puis, E depois, quand il viendra, il dira, quando ele virá e dirá, mais voici. mas eis aqui. Maintenant c'est Christ là qui se dévoile Agora é Cristo se desvelando hein, chez les Juifs para os judeus, en disant me voici. dizendo, eis-me aqui. Comme Joseph s'est dévoilé Comme- devant ses frères. Como José se desvelou perante seus irmãos.
Voyez, Estão vendo? Est-ce que vous voyez ça? Será que vocês estão vendo isso? d'où viennent ces cicatrices que tu as? De onde vêm estas cicatrizes que você tem? De la maison de mes amis. Da casa dos meus Ils vont amigos. demander à Jésus d'où viennent ces cicatrices. Eles vão perguntar a Jesus de onde vêm essas Il dira, cicatrizes. dans la maison des Ibézas. Ele dirá da casa dos meus Mais amigos. Ici, frère Branham a dit, Mas aqui, irmão Branham diz, l'épouse des nations, a esposa das sa nações, femme, a sua mulher, après que Jésus a été rejeté par son propre peuple, depois que Jesus foi rejeitado maison pelo de seu seus amigos. próprio povo, a casa dos seus amigos, il prit une épouse des nations ele tomou uma et esposa das il nações l'amènera d'ici dans les palais, e lhes tirará daqui para o dans la palácio, maison de son père, na casa do seu dans pai, la gloire, na glória, pour la souper de noces. para a festa das bodas. Et il redescendra discrètement Et- pour se faire connaître à ses frères. E ele redescerá discretamente para se fazer conhecer para os seus Les irmãos. 144 000 Os 144 mil membres, ouais. membros Donc, quand ungidos. Christ descend ici, Então, quando Cristo ce desce n'est aqui, pas pour se faire connaître à toi. não é para se fazer conhecer a ti. Ce n'est pas pour se faire connaître à moi. Não é para se fazer conhecer a Je mim. ne suis pas l'un des 144 000 membres. Eu não sou um dos 144 mil membros Je suis ungidos. l'épouse Eu sou a que esposa Christ amènera dans les palais. que Cristo levará para o Et palácio il descendra discrètement. e ele redescerá discretamente. Un frère m'a posé la question. Irmão me pôs a pergunta. Maintenant, si il descend là-bas au ciel, vous serez avec qui? Agora, se Cristo descer lá no céu, vocês estarão com Nous quem? serons avec Christ. Nós estaremos com Sur Cristo. la terre aussi, ils seront avec Christ. Sobre a terra eles também Maintenant, estarão je te com pose Cristo. la question. Agora eu te ponho a Quand pergunta. Christ était sur la terre, Quando Cristo estava sobre a la voix terra, lui dans le ciel, a voz disse no céu: celui-ci est mon fils bien-aimé, Este aqui é meu filho bem à amado, qui j'ai mis toute mon a attention. qual eu pus toda a minha aflição. Écoutez-les. Ouçam-lhe. C'était qui? Era C'était quem? le Seigneur Jésus qui parlait là. Era o Senhor Jesus Cristo falando C'était no le Seigneur céu Jésus qui était sur la e terre. era o Senhor Jesus Cristo na terra. Il est omniprésent. Porque ele é omnipresente. Alors, si tu as ces idées-là, Agora, se você tem essas tu ideias, enlèves l'omniprésence du Seigneur. você tira a omnipresença do Senhor Et là, Jesus tu es Cristo. déjà un E antichrist. lá você já é um anticristo. Alors, là, Aí, Jésus se révèle ici. Jesus se revelando aqui, Jésus avec nous dans les cieux. Jesus conosco no céu. Mais remarquez maintenant, Mas notem agora, le millénium, hein, o milênio c'est Jésus sur la terre avec les 140. é Jesus sobre a terra com os 144 Il y mil a eu membros plusieurs ungidos. milléniums que j'ai cités. Há vários milênios que eu Mais citei. cet millénium Mas este de milênio l'Apocalypse 20, de Apocalipse 20, ici, ça nous montre aqui nos que mostra c'est Jésus que este qui Jesus sera avec les 140. que estará com os 144 mil membros ungidos. Maintenant, nous allons lire Agora vamos ler dans une brochure numa literatura le conflit entre Dieu et Satan. o conflito entre Deus e Satanás. Pasteur José, Pastor José, tu ne seras pas là quand Christ sera sur la terre avec les Juifs. tu não estarás aí quando Cristo estará na terra com os judeus? Non, je serai pas là. Não, eu não estarei aí. Je serai dans les palais. Eu estarei no palácio. Le conflit entre Dieu et Satan. O conflito entre Deus e Satanás. Começando por aqui. Page 22, Página 22, paragraphe parágrafo 140. 140. Or, Dieu, Ora, Deus, à cette époque, nesta época, il a choisi d'envoyer de nouveau sa parole ele escolheu novamente a sua palavra pour ses enfants. para os seus filhos. Et il a choisi un prophète. E ele escolheu também um profeta. Et la parole du Seigneur vient au prophète. E a palavra do Senhor vem ao profeta Noé et Enoch. Noé e Enoque. Quel type magnifique. Que tipo magnífico! Et quelqu'un, E alguém, souvent les gens, seguindo as pessoas, je remarque, eu noto, il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu. há algumas questões que eu não respondi. On m'a posé cette question. Me fizeram esta pergunta, On disait, dizendo: Frère Branham, Irmão Branham, je ne suis pas d'accord avec vous. eu não estou de acordo contigo. Ce précieux frère qui a écrit quelques articles Et- de plus positifs, Este precioso irmão que escreveu alguns arquivos mais preciosos, celui chez qui je veux aller là, aquele a qual eu quero ir lá, prochainement, frère, proximamente irmão, quel est le nom de cet homme qual é o nome deste irmão? dans l'église duquel nous allons prêcher cette prochaine série de réunions? Na igreja na qual nós vamos pregar esta próxima série de reuniões. Là, à Soutpin, Ali em Silpin, ou à Sout
Pin. ou Asut Pin. Quelqu'un dit, Alguém diz Parker Thomas Parker, Parker Thomas. il dit, il y a une chose au sujet de laquelle Eh. je ne peux plus être d'accord avec Frère Branham. Ele disse que há algo que eu não posso estar de acordo com o irmão Branham. Il a dit, Ele disse, il croit que l'Église ne passera pas par la tribulation. ele crê que a igreja não passará pela tribulação. Il a dit, Ele disse, moi je crois que l'Église passe par la tribulation eu creio que a igreja passa pela tribulação pour être purifiée. para ser purificada. Dans ces cas, Então, neste caso, qu'est-ce qu'il arrive au sang de Jésus? o que chega para o sangue de Jesus? Voyez, Estão vendo? Si l'Église passe par la tribulation, Então, se a igreja passar pela tribulação, à quoi sert le sang de Jésus? para que serve o sangue de Jesus? À quoi sert le sang du Seigneur Jésus-Christ? Para o que serve o sangue do Senhor Jesus Cristo? Si l'Église passe par cette période de la tribulation, Se a igreja passar por este período da tribulação, à quoi sert le sang de notre Seigneur Jésus? para o que serve o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? il n'y a aucun endroit, Não há nenhum lugar, dans aucune parabole, nenhuma parábola, ni dans aucun passage de la parole, nem em nenhuma passagem da palavra, où il est dit que l'Église passe par la tribulation. onde está escrito que a igreja passará pela tribulação. Quelqu'un de place un ventilateur. Alguém desloca uma ventoinha. Il faut diriger ça sur ces hommes. É precisamente dirigir isto para estes homens. L'Église Então a igreja ne passera jamais não passará jamais dans la na tribulação. parce que qu'est-ce que l'Église continue? Porque o que é a igreja? L'Église ne passera jamais dans la tribulation. A igreja não passará jamais na Dans le tribulação. conflit entre Dieu et Satan, No conflito entre Deus e nous Satanás, sautons directement. nós soltamos diretamente. Page 23, Página paragraphe 23. 144. Parágrafo 144. Enoque, Micro, s'il te plaît. Un prophète. profeta. Noé est un type de juif. Noé, tipo dos judeus. Enoch, Enoque, un prophète. profeta. Noé Noé est un type de juif. é tipo dos judeus. Là, nous savons déjà que l'Église ne passe pas par la Então aí tribulation. nós já sabemos que a igreja não passará pela tribulação. Enoch, un prophète. Enoque, profeta. Noé, c'est Noé le type é o tipo des juifs. dos judeus. Les 144 000. Os 144 Est-ce que mil. là où tu peux dire Amen? Aí onde você está, tu podes dizer amém. Que le Seigneur te bénisse Que o parce que tu Senhor crois te au prophète. abençoe porque tu queres ao Noé, profeta. c'est le type de 140 de juifs. E Noé é o tipo dos 144 judeus. Mais Enoch, Mas Enoque c'est le type é o tipo de prophète. do profeta. Du reste, Do resto, le serviteur de Dieu. Non. começa por cima. Enoch, Enoque, un prophète. profeta. Noé Noé est un type de juif. é tipo dos judeus. Du reste, le serviteur de Dieu. Do resto são servos de Deus. Et Enoch, le grand prophète qui a prophétisé la venue du Seigneur, Enoque, grande profeta que profetizou sobre a vinda do Senhor, il est parti dans l'enlèvement. ele foi para o rapto. Il a été enlevé avant le déluge. Ele foi raptado antes que o dilúvio chegue. Noé, lui, il a été transporté à travers afin de conserver une semence sur la terre. Noé foi transportado através para conservar uma semente sobre a terra. Donc Enoch, Então Enoque, il est le type. ele é o tipo. Le type du prophète. O tipo do profeta. Mais Noé, Mas Noé c'est le type é o tipo de gens qui vont passer à travers. das pessoas que vão passar Qui vont passer através. dans le déluge. Que vão passar pelo Et dilúvio. frère Branham continue de E dire. irmão Branham continua dizendo aqui no COD. COD página 90. Quelqu'un a posé la question. à frère Alguém Branham. fez a pergunta, irmão Branham. Si le temps prend fin lorsque les sceaux ont été ouverts, Será que o tempo tomou fim depois que os selos foram alors, si le abertos? temps a pris fin, Se o tempo pardon, tomou seu alors, fim, si les sceaux ont été ouverts, se os selos foram abertos, alors le millénium Agora- aussi, alors le millénium aussi est terminé, n'est-ce pas? agora o milênio também terminou, não Donc, é? si les sceaux sont ouverts, Então, se os selos estão maintenant abertos, le millénium est terminé, então agora o milênio terminou, n'est-ce pas? não é? Écoutez maintenant la réponse. du Ouçam agora a resposta do non, profeta. non. Não, não. Le temps n'a pas pris fin lorsque les sceaux ont été ouverts. O tempo não tomou o seu fim quando os selos foram abertos. Vous avez mal compris. Vocês compreenderam mal. C'est
ce qui est arrivé, O que c'est que aconteceu le mystère ont été révélés. foi que os mistérios foram Et revelados. non que le temps a pris fin. E não que o Voyez? tempo tomou seu fim. Estão vendo? Regardez bien. Olhem bem. Soyez très attentifs. Estejam atentos Là. Et aí. faites jouer votre bande. E repitam a vossa Si vous avez cassete. compris à l'écoute d'une bande. Se vocês estão ouvindo através de uma cassete. Voyez, Estão vendo? le temps n'a jamais pris fin avant que 3 points de suspension. O tempo não tomou o seu fim antes que 3 pontos C'est de lui qui a suspensão. posé cette question. Aquele que pôs essa Ça doit pergunta être un poste millénariste. deve ser posto Comme milenarista. aujourd'hui, il y a beaucoup de postes Como millénaristes, hoje há muitos postos mais qui se milenaristas, croient être dans le mas message. que creem estar na Ou mensagem. quelque chose comme ça. Ou alguma coisa En assim. effet. Em efeito, Vous voyez, estão vendo? nous avons une période de 1000 ans. Nós temos período de 1000 Après anos que l'église sera rentrée à la maison. depois que a igreja se voltará para casa. Nous avons une période de 1000 ans. Nós temos período de 1000 anos. Après que l'église, quand l'église rentre, Então, quando a igreja voltará, après que l'église rentre à la maison, depois da igreja voltar para nous avons casa, une période de 1000 ans. nós temos período de 1000 Frère anos. Branham a dit, E irmão Branham diz: en effet, é efeito. vous voyez, Estão vendo? nous avons une période de 1000 ans. Nós temos período de 1000 Après anos. que l'église sera rentrée à la maison Depois que a igreja voltará para casa et qu'elle sera revenue sur la e terre, que ela voltará sobre a terra, puis le temps prend fin. e depois o tempo tomará o seu fim. Dans le nouveau cieux Num novo céu et la nouvelle terre. e a nova terra. Donc après que l'église part à la maison, Então, depois da igreja voltar para et casa, puis quand il revient, e quando ela volta, le temps prend fin. o tempo tomará seu fim. Dans le nouveau cieux No novo céu et la nouvelle terre. e na nova terra. Nous allons continuer. Então vamos continuar. Or, le millénium, Ora, o milênio ce n'est pas le nouveau cieux não é o novo et céu la nouvelle e terre. a nova terra. Il y aura encore le péché. Il y aura encore le péché après le millénium. Ainda terá pecado depois do milênio. Le millénium, O milênio c'est un type de é Noé tipo de Noé qui entrait dans l'arche, que, entrando na arca, qui est transporté de l'autre côté. que foi transportado Et para o qui outro a lado amené Cam et les autres et des autres côtés. e que levou Cam e os outros para o Et outro le lado. péché est sorti de l'arche. E o pecado saiu da arca. Si le millénium, c'est le type de Noé. Agora, se o milênio é o tipo de Noé, Ici, nous avons lu quoi? aqui nós lemos que? Dans le conflit entre Dieu et Satan. No conflito entre Deus e Satanás. Écoutez bien, page 23. Ouçam bem, página 23. Enoch, Enoque c'est un prophète. é profeta. Noé, Noé c'est un type de juif. é tipo dos judeus. Amen. Amém? Noé, c'est le type de juif. Noé é o tipo dos judeus. Enoch, c'est Enoque le type de prophète. é o tipo do profeta. Si Noé, c'est le type de juif, Então, se não é o tipo dos judeus, écoutez les personnes qui vont aller. ouçam as pessoas que irão. Or, le millénium, ce n'est pas le nouveau ciel. Ora, o milênio não é o novo céu nem a Il nova y aura terra. encore le péché dans le millénium. Terá mais o pecado no Le milênio. millénium, c'est un type de Noé qui entre dans l'arche. O milênio é tipo de Noé que entra para a Nous voyons arca. quand nous parlons de Noé, E nós vemos que quando estamos falando Frère de Branham a Noé, dit que ce sont de qui? irmão Branham disse que são quem? De juifs. Os judeus. De 144 000. Os 144 mil membros ungidos. Amen. Amém. C'est un type de Noé qui entre dans l'arche et É tipo de Noé que entra na arca aí qui est transporté de l'autre e côté. que é transportado do Et outro qui a lado. amené Cam et les autres de l'autre E que côté. levou Cam e os outros do outro Et le lado. péché est même sorti de l'arche. E o pecado saiu mesmo da arca. Le péché était dans les milléniums. O pecado estava no Ce milênio. n'était pas mort, mais lié. Não morreu, mas estava Voyez. acorrentado. Estão vendo? Mais Mas Enoch, Enoque, c'est lui qui a été enlevé. aquele que foi C'était raptado, un type de l'épouse é tipo da qui est esposa monté que sobe et non pas celui qui était transporté de l'autre e côté. não aquele que foi transportado para o outro lado. Maintenant, toi, identifie-toi. Agora você se Tu es identifica. le type de Enoch ou bien le type de Tu Noé. és o tipo de Enoque ou o tipo de Noé? Nous allons prendre une autre Vamos tomar uma outra la literatura. demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. É a morada futura da esposa terrestre e do esposo celeste. Page 18, Página 18, paragraphe 120.
Parágrafo 120. Commencez à lire un peu vite. Começando a ler pouco rápido. Et il a dit, E ele diz: voilà ce que vous avez dit. eis o que vocês disseram. Et c'est vrai. E é verdade. La minorité, A minoria, comment un petit groupe va être sauvé au jour de l'avenir? como é que dia pequeno grupo será salvo no dia da vinda? Et nous avons parlé de ce que Jésus a dit. E nós falamos do que Jesus disse. Étroite est la porte et resserré est le chemin. E estreita é a porta e apertado é o caminho. Et il n'y aura que peu qui les trouveront. Haverá somente poucas pessoas que encontrarão. Maintenant, remarquez, Agora notem, la Bible a dit, a Bíblia diz: comme il en était au jour de Noé, como foi nos dias de Noé, où 8 âmes ont été sauvées par l'eau, 8 almas foram salvas por água, il en sera de même à l'avenir. será o mesmo no dia da vinda. J'ai dit, Eu disse: frère, vous n'avez que, vocês não têm aqui, point, ponto. il disait, Ele dizia: souvenez-vous, lembrem-se, il n'y a que 8 âmes là. há somente 8 almas aí. J'ai dit, Eu disse: vous n'avez que la moitié du tableau. vocês têm somente a metade do quadro. Alors là, Agora aí, là, a mais aí, Noé était un type du reste Noé era tipo do resto, qui passe à travers. que passa através. Pas du groupe de ceux qui sont enlevés. Não o grupo daqueles que foram raptados. C'est Enoch, É Enoque, un seul homme, único homem qui est parti dans l'enlèvement avant l'arrivée. que foi para o rapto antes do dilúvio. Pour montrer que l'Église n'entre pas dans la tribulation, Para mostrar que a igreja não passará pela tribulação. n'irait dans ces parages-là. Nem nenhuma daquelas paragens. Enoch a été enlevé. Enoque foi raptado. Un seul homme. Único homem. Oh, bien être un certain nombre. A igreja pode ser certo número. Mais l'époux sera un très petit groupe A igreja será pequenino grupo qui formera le pouce. que formará a esposa. Maintenant, Agora, l'Église peut bien être un grand nombre, a igreja pode ter elevado número, mais l'épouse, vous voyez, mas a esposa, vocês estão vendo? comparé 8 à 1. Compara 8 a 1. L'épouse sera 8 fois moins que l'Église. A esposa será menos 8 do que a igreja. Maintenant, là où vous êtes, Agora, aí onde vocês estão? identifie-toi. Identifica-te. Tu seras l'épouse Tu serás a ou tu esposa seras l'église. ou a igreja. Ou tu seras Noé. Ou tu serás Parce que Noé, l'église avec Noé, dans millénium, porque a igreja com Noé passará pelo milênio après sobre a cet terra. millénium, Depois deste milênio, le diable sera délié. o diabo será desacorrentado. Et après que le diable est délié, E depois do diabo ser Le péché desacorrentado, rentre. o pecado de volta la manière où ça se trouve da maintenant. maneira do que se encontra agora. Amen. Amém? Lisons maintenant la base Agora avec les vamos ler frères. aí com o irmão André. Na literatura, o arrebatamento. Página 25, L'enlèvement, page 25, parágrafo 125. paragraphe 125. E as 7 vigílias, Le 7 veille, como as 7 vigílias comme le 7 veille, de vir, les 7 veilles qui viennent, ele não veio na primeira vigília, il ne vient pas dans le premier veille, segunda, Dans le deuxième, dans terceira, le troisième, quarta, dans le quatrième. porém vem na sétima vigília. Mais il vient dans les septième veille. Esse foi Enoque, Celui-là était Enoch, o sétimo, le septième. o qual foi transladado. Celui qui a été transplanté. E Mais Noé, Noé, sendo tipo de remanescente il est le type de reste dos judeus, des Juifs. há de ser transportado. Il était amené. Agora, Un instant. Instante. Moi, je ne suis pas le type de ceux qui étaient amenés. Eu não sou o tipo daqueles que foram levados. Mon église A minha n'est igreja pas le type de ceux qui étaient amenés. não são o tipo daqueles que foram levados ou Pastor transportados. José. Pastor Si tu José. n'es pas dans les milléniums que nous disons, Agora, se você não está no milênio que nós dissemos, tu seras où? você estará Vous onde? voulez savoir dans les milléniums que moi je Vocês querem saber do milênio onde eu Ce n'est estarei? pas les milléniums que vous allez là-bas, Não é o milênio onde vocês là irão. où il y aura les péchés qui Aí onde reviendront, terá o pecado que voltará et il y aura le Gog et Magog e terá a guerra de Gog e Magog et Malachie 4. e Malaquias Là 4. où le monde sera exterminé. Aí onde o mundo estará Moi, je exterminado. ne serai pas dans Eu ce não estarei aí naquele milênio. Où tu seras? Ah, mas onde tu estarás, Pastor Écoutez José? maintenant. Ouça agora. Les premiers sauts, O primeiro selo, page 153. página Donc, 153. les 70 semaines de Daniel ont été fixées. Então, as 70 semanas de Daniel foram bem fixadas Parfaitement. perfeitamente. Comme Daniel a dit que le Messie viendra et qu'il sera
retranché du milieu de la semaine. Como Daniel disse que o Messias virá e será cortado no meio da semana. Et Jésus a prophétisé pendant 3 ans et E demi. Jesus profetizou durante 3 anos e meio. Maintenant, au milieu de ces 3 ans et Agora, demi, no meio destes de 3 Daniel. anos e meio de Daniel, au milieu, no meio, il a été retranché. ele foi cortado. Mais Mas, maintenant, agora, la dernière partie, a última c'est la parte période de la é o tribulation período da tribulação, où se trouve l'église des nations. aonde se encontra a igreja das nações. Oh, Oh, c'est glorieux. é glorioso. Maintenant, Agora, 3 points de suspension. não, 3 pontos de expressão. L'épouse rentre avec le pou ensuite après le millénium. A esposa volta com o esposo em seguida depois do milênio. Então, na eternidade, não aqui, não aqui. Ela não voltará aqui. Depois que ela subir, Frère Branham a dit, irmão Branham diz, l'épouse a esposa rentre avec l'époux volta com o esposo ensuite em seguida après le millénium. depois do milênio. Elle sort en marchant sur le cendre de méchants. E sairá andando sobre as cinzas dos soberbos. Je vais vous montrer quelque chose Eu ici. quero vos mostrar alguma coisa aqui. Pendant que nous avons cela dans l'esprit, Enquanto que nós temos isto no je vais espírito, vous montrer quelque chose. eu quero vos mostrar alguma coisa. Ce qui est dit, O que foi dito, ce que la Bible dit. o que a Bíblia diz. Et nous ne pouvons pas nier que c'est la parole de E Dieu. nós não podemos negar que é a palavra de Deus. Nous ne pouvons pas nier. Nós não podemos negar. Esse é irmão Branham. Que Dieu ait pitié de vous. Oh, que Deus tenha Et misericórdia de nous ne vocês. pouvons pas nier que c'est la parole de E Dieu. nós não podemos negar que é a palavra de Deus. Si nous le faisons, Se nós o negarmos, alors nous sommes des infidèles. e nós somos infiéis. Infiéis. Vous voyez, Vocês estão vendo? nous devons le croire. Nós devemos o crer. Vous dites, Vocês je dizem, ne le comprends pas. eu não compreendo. Moi non plus. Eu também não. Seulement, Somente je m'attends à lui pour qu'il puisse le révéler. eu espero somente a Ele para que Ele possa revelar. Amen. Amém? Regardez, Olhem, car voici, porque eis, le jour vient, o dia vem, ardent comme une fourneuse. ardendo como uma fornalha. Malaquias 4. Malaquias 4. Toutes les hautans Todos os et soberbos toutes les méchants e todos os serão como de la perturbadores chaume serão como cinzas sur la plante de vos sobre pieds. a planta das vossas Au pernas. jour que je O prépare, dia que eu preparo, dit l'Éternel des diz o armées, Senhor dos il ne Exércitos, leur laissera ni não lhes racine, deixará nem raiz, ni rameau. nem ramo. Mais pour vous, Mas para vocês qui craignez mon que nom, temem o meu se nome, leverá se le levantará soleil de la o justice, sol da et la justiça guérison sortira sur e a elle. cura sairá sobre as Vous suas asas. sortirez, vous sauterez, Vós saireis e saltareis comme le veau du Néta. como o bezerro do Vous cevadouro. foulerez les E méchants, vocês pisarão os soberbos. Vamos lhes pisar. les méchants. Os Nous soberbos. foulerons les Nós, méchants, nós pisaremos sobre os car ils soberbos. seront comme de la cendre Porque eles serão como cinzas sur la plante de vos sobre pieds. a planta dos vossos Os dias que pés. eu preparo. Os dias que eu preparo. Souvenez-vous de la loi de Moïse, Lembrai-vos da voz de Moisés, o meu servo, auquel que je prescris en Horeb o qual eu escrevi em pour Horeb tout Israël, para todo Israel. préceptes. Os preceitos e ordenanças. Eis, Je vous enverrai eu vos envio Élie le prophète, Elias o profeta, avant que ce jour de l'éternel antes que arrive. aquele dia do Senhor Ce chegue, jour grand et aquele redoutable, dia grande e redutável, il ramènera le cœur de son e enfant ele trará o coração dos filhos à la foi apostolique. à fé La apostólica. promesse que nous vivons. É a promessa que nós estamos Que vivendo. Élie le prophète, Do Elias o qui a profeta, pris notre cœur, que tomou nosso est coração revenu à la foi de e l'apostolique. levou para a fé apostólica. Et nous ne serons pas consumés. E nós não seremos consumidos. Nous ne serons pas exterminés. Nós não seremos Mais exterminados. tout le monde qui sera sur la Mas terre, todo mundo que estará sobre a selon terra, Apocalypse 20, segundo Apocalipse 20, ils seront effacés. eles serão Ils apagados. seront exterminés. Eles serão En exterminados. conformité avec le Malachie. E conforme Malaquias Mais 4. pasteur José, où tu seras? Mas, pastor José, aonde tu J'aimerais estarás? déjà lire. Eu já li. Je serai dans les cieux. Eu estarei no céu. Mon millénium, c'est les ciels. O meu milênio é o Et c'est céu. l'éternité. E é a Parce eternidade. que frère Branham a dit, Porque irmão le Branham millénium diz, c'est un jour. o milênio é um dia. Et ici, E aqui, il a dit, ele diz, le millénium, o milênio c'est un jour é éternel. um dia eterno. C'est le jour éternel. É o dia eterno.
C'est un jour É um dia qui n'en aura pas les fins. que não terá fim. Et c'est là que je pars. E é aí onde Mais eu le vou. jour qui aura les fins Mas là-bas, o dia que terá fim moi aí, je ne serai pas là. eu não estarei Ce sont aí. des rémanescents. São os Alors remanescentes. moi je serai dans un jour sans Agora eu estarei nenhum dia sem fin. fim. Sinon le sang de Jésus est aboli. Agora, se não, o sangue de Jesus Je está vais lire la abolido. dernière Eu citation. vou ler a última citação Pour la première rubrique. para a primeira Mais rubrica. nous allons nous rencontrer dans Mas la nós deuxième. nos encontraremos na segunda. Écoutez, Oi, sim. dans la brochure, Na literatura, 70 semaines de Daniel, 60 semanas de Daniel, page 72. página 72. Paragraphe 130. Parágrafo 130. Je cours vite. Eu corro rápido. Je termine ici. Eu termino por aqui. Voyons maintenant 70 semaines de Daniel, 70 semanas de page Daniel, 72, página 72, paragraphe 130. parágrafo 130. Voyons maintenant ce qui va se passer pendant cette période. Vejamos agora o que vai se passar durante este período. O nosso milênio. Não é o vosso. Aquele que vai acabar e desliga o Satanás e volta de novo no pecado, não é aí. Prenons Esaïe Tomemos Isaías 65. 65. Un petit instant. Pequeno instante. C'est vraiment trop bon pour qu'on puisse passer dessus. É Par muito dessus. bom que possamos passar por aqui. C'est vraiment trop bon pour qu'on le laisse de côté. É muito bom para não deixar de lado. Il fait peut-être un peu soir, É talvez pouco tarde, un peu chaud, pouco quente, mais continuons à avancer. mas continuaremos a avançar. Ésaïe 55. Isaías 65. 65. Écoutez ce qui va se passer Ouça o que vai se pendant passar cette période-là. durante este período aí. Et posez-vous donc la question, E coloquem-se agora a questão, amis pécheurs, a meus pecadores, de savoir de saber si vous pouvez vous permettre de manquer ça. se vocês se permitirem de faltar isto. Ésaïe 65. Isaías 65. Commençons vers le verset 17. Começando pelo verso 17. Écoutez bien. Ouçam bem. Tout maintenant. Tudo agora. Ceci se passe pendant le millénium. Isto se passa durante o milênio. Ça, c'est frère Branham. Este é o irmão Branham. Ceci Isto se passe se passa pendant durante le millénium. o milênio. Quand les saints des saints est want. Quando o santo dos santos estará Car ungido. je vais créer le nouveau cieux Porque eu vou criar um novo céu et une nouvelle terre. e uma nova terra. On ne se rappellera plus de choses passées. Não nos lembraremos mais das coisas passadas. Elle ne reviendra plus à l'esprit. E não virá jamais no espírito. Réjouissez-vous plutôt Alegrei-vos. et soyez dans l'allégresse. Estejam em alegria. Oui, à cause de ce que je vais créer. Sim, por causa do que eu vou Car je criar. vais créer Jérusalem. Porque eu vou criar Je vais Jerusalém. créer Jérusalem. Eu vou criar Ça, c'est Jerusalém. la nouvelle Esta é Jérusalem. a nova Jerusalém. Pour allégresse. Para Et alegria. son peuple pour la joie. E seu povo para o gozo. L'onction. A unção. Qu'est-ce que O que é? la joie éternelle? O gozo Créer eterno. Jérusalem pour la joie. Criar Jerusalém Et son para a alegria. peuple pour E o l'allégresse. seu povo para Je o gozo. ferai de Jérusalem mon Eu allégresse. farei de Jerusalém a minha alegria. Le roi sur le trône. O rei sobre o trono. Ça passe pendant les milléniums. Isto se passa durante o milênio. Amen. Amém? Ça, c'est frère Branham qui a dit. Este é o irmão Branham que disse. Le roi sur le O trône. rei sobre o Sur trono. le trône majestueux royal Sobre du trône. toda a majestade real do trono. Du trône éternel. Do trono eterno. Et le peuple éternel. E o povo eterno. Avec une joie éternelle. Com gozo eterno. Dans une ville éternelle. Numa cidade eterna. Frère Branham dit oh là 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 là. O là, irmão là, là, Branham là, diz, là. oh lá 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 lá. Est-ce que toi tu veux aller Será là-bas? que tu queres ir aí? Un peuple éternel. Povo eterno. Dans une joie éternelle. Num gozo eterno. Avec un Dieu Com éternel. Deus Dans eterno. une trône Num éternelle. torno Que le eterno. Seigneur vous Que o bénisse. Senhor vos C'est ça abençoe. notre millénium. Este é o nosso milênio. Shalom peuple de Dieu. Shalom, povo de Deuxième Deus. volume. Segundo volume. D'ici là. Daqui até lá. Restez branchés Fiquem et ligados que la paix du Seigneur e que a paz do Senhor soit avec vous. esteja convosco.